Kalapati guys, si Candice guys nga atong gibuyan guys. Tara guys ha. Kita mo na guys. Ay, duol na guys. Sila guys, kung ipakaon guys. Panggutom. Sa mga uban. Kaon. Kaon mo sa ito eh. Ano pang doy sing-sing anat pa. Ano doy sing-sing. Naabot na sila. Ano siya. Ano sila guys, ano yung update sa tong kalapati pertunduhan eh. Tura na yung dawi sing-sing, wala pa rin yung naop. Yung awa tura guys, dawi sing-sing, dawi sing-sing. Okay guys, bye bye.